नमस्कार समस्त को आशा करुँच समस्ते बहुत भलरे थे। आज फर्स्ट टाइम पे गोटे प्रॉपर ब्लॉग करने को जाऊँगी। आगुरी मोर बहुत छोट मोट माने मिनी ब्लॉग आपण मैंने देखी थे। आज फर्स्ट टाइम चिंता कले कि गोटे बड़ गोटे प्रॉपर ब्लॉग जमी हुए सेमती करने तो आरंभ हो जाए मो ब्लॉग। आज जेहेतु खुदुरुकुणी से मुझे साड़ी फाड़ी पिंधि रेडी हो जाइए। एबे चलते आम पूरा दिनटा मुझे बीतौचे आपको देखी केमी पूजा कली कौन कौन सब खावा को रोसई है से सब जिन देखी कि पूर्व आप आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। माई रेडी एबे रानी आउटफिट देखिवा। रानी रूम तो एटलिस्ट टिके सफा करता व्यूअर मैंने कौन भावे कि रानी जमा रूम को सफा रखनी सफा रखी दिली किंतु सुना है जाइए ना बट मु आउ थरे सजाड़ी भी देखिए मोर रूम टा को आउ थरे एबे कौन करबे हमें एना हमें करिबू बालुका पूजा आ केमिति पूजा करबा सेटा रानी हमु कहबे। यस चलंतो पूजा करिबा। हमारा बे भोग थाली रेडी हो जाइए। रानी धरी बालिका पूजा में भोग थाली रेडी है। आस सांग को भी देख आम कौन करेगा शिखु बैकग्राउंड रे आमे कौन करिया कस्तु एबे कौन करबे हमें बालुका पूजा करबा। चलो एने हमर बालुका पूजा स्टार्ट ही सैलानी।
ସରିବା ପରେ ପରଟା ଚା ଖାଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ମାଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଟମାଟୋ କାଟୁଛି। ଟମାଟୋ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ବିଲାତି ଖଟା କରନ୍ତି, ଆମେ ଟମାଟୋର ଚଟଣି କରିବୁ। ଟମାଟୋ ଚଟଣି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର କହିଦିଅ। ଟମାଟୋ, ହଁ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ତାହା ପାଇଁ ବଟା ହେଇଛି। ରସୁଣ ଟିକେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ରସୁଣ ବାଟିନୁ, ଜିରା ସୋରିଷ ବାଟିଛୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫାଳ କରି କାଟିକି ରଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ମା ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେବ କୁହ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅନ୍ କରିବା। ହଁ, କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବା ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ? କଡ଼ାଟା ତାତିଗଲା, ଆମେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା। ଲଙ୍କା ଭଜା ହେବ ଏବେ। ତେଲ ମା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଲଙ୍କା ଦିଟା ଭାଜିକି ରଖିବା। ବସ୍ ଏତିକି ଭଜା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇବା। ଫୁଟଣ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବିଲାତି, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବ କିଛି ସମୟ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇଦେବା ଏବେ। ବିଲାତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ହଳଦୀ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି। ଇଏ ଟିକେ ନରମ ହେବ ଭାଜି ହେଇକି। ଟିକେ ବିଲାତିଟା ସାଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଜିରା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସେଟା ପକାଇବା, ସେ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଉ। ବିଲାତି ଟିକେ ସାଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିଲା, ତା ଦେହରେ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ସୋରିଷ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଟା ପକାଇବା। ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମା କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ସାଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସିମ୍ କରିଦେବା, ସିମ୍ କରି ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେମିତି ତାକୁ କିଛି ସମୟ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ଏଇଟା ମା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ହଁ, ଆମର ବିଲାତି ଚଟଣି ହେଇଗଲା। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ଆକୁ। ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବେ। ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦ ହସି ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭାସି
बोलती आरे प्रियतमा त पोई रहे महमा शुणिलु टिकी प्रिय साही तो आगे कहिलई मुहि सत्यभामा जे पासे थिले कर जोड़ी न जणाइले बोइले कहे विधान शुणी सरधा मोर मन सत्यभामार बोलो शुणी कहती प्रभु चक्रपाणी पूजा एबे सरीगला आपण मैंने देखिले आज गोटे दिन में कौन कौन सब कली आशा करुच्ची आपण को ब्लॉग टी बहुत भल लगी आपण को भल पाइबा मते मिलिबो रानी तमे किछ कहबो कि कुआ प्लीज अंकल आंटी सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर मेनी ओहो पिलाडी भूली गला कौन कहबो एनीवेज आपण आशा करुच्ची आशा करो आशा हो कि हमर तुथ्य ब्लॉग को प्लीज बहुत लाइक और सब्सक्राइब करिए आमे आशा करुछु हम ब्लॉग आपण को बहुत भल लागिबो आपण हमको बहुत भल पाइबा देबे प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आवर चैनल थैंक यू